Hi everyone. So, basi malate ko karon live, magwa ni silang ganyo with friends. Kay ma-relax man ta. Not all the time, mabaka-baka na lang kita nga mga baka-baka. So, wala na dayon ang baligyan ay rambutan buwas. Hindi madayon. Kay tatlo lang ka plastic rambutan namon. sangka tatlo ka plastic lang amon sangka harvest diri nga side. So, silang ganyo kahimos. I'll be going out with friends tonight. Kaya para makarelax man ah. Tapos makasadya-sadya man yung Thai banding. So, I am wearing my favorite bakya, of course. And then my tattered pants. And then my top, one of my favorite lately. Dala sa ako ng stripe nga polo. Kag sa buhok nga kakayag diri nga side. Dahil lang. Mablush on tabalaga. Para do ka pula-pula sa aton hasang. Sulod ka mo diga. Makita na ita karon later. Pero kasi malate na ko. Pero sige lang